with me, Ethan. Okay, today the discussions in our translation class will continue on the types of meaning and also the criteria of good translation. Thank you for all of you who have done or finished the pre-test that I had given to you last week. Let's start from the first discussion about types of meaning. Well, you have read the materials about the types of meaning. There are 5 types of meaning and the importance of these types of meaning in translation activity. A translator or a professional translator must understand that there are 5 types of meaning so that it will make them easier in finishing their job as a translation. Those 5 types of meanings are lexical meaning, grammatical meaning, then we also have contextual meaning, as well as textual meaning and socio-cultural meaning. Let's start from the first one. Lexical meaning. It is a context-free meaning, or meaning which is not context bound. It is free of context, or we can say that it is meanings that are available in the dictionary. For example, when you have the word water, water can be a noun, it can also be a verb. For example, you have the word can. If you open your dictionary, can be a modal, can be a noun, can be a verb as well. Or when you open the word poor in your dictionary, it can be an adjective, which means miskin, malang, tandus, tidak baik, lemah, buruk, dan sebagainya. And then the word hard in the dictionary is an adjective which has some meanings. For example, keras, sukar, susah, etc. That is lexical meaning. Tidak ada kaitannya dengan konteks, makna yang lepas konteks yang ada di dalam dictionary. Then we also have grammatical meaning. In grammatical meaning, it arises from its position in a sentence. It is the relationship of language features in greater unit. For example, when we have the word can in a sentence. So we have to put it in a sentence in order to find the grammatical meaning. I can finish my job. The word can occur after the subject I and before the verb finish. So it means that the word can here is a modal. Okay, you've got this lesson in your grammar course, I believe about that. And then, for example, when you have a sentence, I buy a can of jam. The word can, let's take a look at the word can, the position of the word can. It occurs after the determiner a and before of. So, it must be a noun. Then, the third one, I can the fish. The word can occurs after the subject I and before the noun phrase the fish. So it means that can here is a verb. And our first sentence here, can means dapat. Saya dapat menyelesaikan. Saya bisa menyelesaikan. Saya mampu menyelesaikan. But in the second sentence, the word can here means saya membeli sekaleng. Sekaleng. Okay, a noun. In the third sentence, the word can means saya mengalengi ikan, a verb.
So you can see that the word can has different meaning according to its position in a sentence. Jadi makna kata can itu bisa bervariasi sesuai dengan posisinya di dalam sebuah kalimat. And that is what we call as grammatical meaning. Next is contextual meaning. Well, usually when we translate a text, there is a context. When you have to translate a text, it is impossible that you translate the word for word, the word by word, without considering the context. So there is a type of meaning which is called as contextual meaning. Contextual meaning is meaning that is related to the context of situation. So what is meant by context of situation here? Context of situation can be where, when, participants, who are the participants, Simon, and also the relationship among the participants, etc. For example, when you have the phrase good morning here, we have good morning here, we have good morning here as well, but they are in the different contexts. In our first sentence here, the word good morning is said to a friend. The word good morning in our first sentence here, the context is that every morning you say good morning to your friends or your classmates when you met them at campus. Jadi kalau setiap pagi ketemu temennya di kampus bilang good morning, it's a greeting, right? But in the second sentence here, or in the second example here, there is a different context when a boss found out that one of his employees always comes late to the office. One day, the employee came late and the boss saw it. Then the boss said, "Good morning." This is not a greeting. It means that the boss is angry. The boss is mad toward the employee because the employee came late to the office. This is a contextual meaning. Now think about that the translator must also consider this kind of things in order to produce a qualified translation product. Right? Okay, that is contextual meaning. The next one is textual meaning. If contextual depends on the context of situation, textual meaning is closely related to the content of the text or the subject matter, or we can say in a brief terms that it depends on the topic of the text. For example, when you translate a text and you find the word morphology, and you know that the text that you are translated at that time is a biology text. When you find the word morphology in a biology text, it means that morphology there is the study of the structures and forms of animals and plants. Meanwhile, probably later on you will find the word morphology as well, but this is not in a biology text. This is in a linguistic text. You have to be careful that the meaning of morphology in linguistics is not the study of structures and forms of animals and plants, but it is the study of a morpheme in a language. Ya, jadi bisa jadi kita menemukan istilah yang sama, tapi di dalam dua teks dengan topik yang berbeda, maka nanti artinya bisa berbeda. Ya, misalnya morfologi, menemukan kata morfologi di dalam teks biologi, artinya adalah ilmu yang mempelajari struktur dan bentuk hewan dan tanaman. Tapi kalau itu di teks linguistik, maknanya berubah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang morfem dalam sebuah bahasa.
Contoh lain adalah ketika kita menemukan kata purification di dalam teks agama Islam. Be careful, purification bukan sekedar pensucian. Bisa jadi purification berarti toharoh. Nah, salah satu jenis ibadah dalam agama Islam ya, toharoh. Nah, so be careful. A translator must be aware about those kind of terms. Okay, the last one is socio-cultural meaning. Makna yang berkaitan dengan socio-cultural aspek budaya. For example, when we have salad in English, we have pecel in Japanese. We have lumpia in Indonesia, we have spring roll in English. Okay, so those are the 5 types of meaning. Remember that you have to consider these 5 types of meaning when you translate a text. Okay, so now I have an example here. I have a text. If you take a look at the form of the text here, it is a letter. Okay? Now think about when you have to translate a letter. The textual meaning. When it is a letter and you find the word Dear Mrs. Nova, the word dear can mean several things in Bahasa Indonesia. So then you have to consider what types of letter is this. For example, we have to read the text first. Remember about the translation process? We have to analyze the source text first, and then we do the transferring steps, then we do the restructuring steps. So let's read the text first. If you read this text, if you read this text carefully, you can find that this is a formal letter. It's a complaint letter. Ini adalah surat complaint. Berarti surat formal. It means that we have to translate the word dear here into, any idea? Probably some of you think about dear means yang tersayang. Or the others may think that dear in this context can be yang terhormat. Okay, so let's consider the textual meaning. This is a formal letter. So you cannot only use a lexical meaning. Jangan hanya memakai lexical meaning. Dear secara leksikal, makna leksikalnya adalah yang tersayang. Tapi you have to remember that ini adalah surat formal. Maka dear diartikan sebagai yang terhormat. Oke. Yang terhormat Bu Nova misalnya, atau Ibu Nova. Kemudian di bawah, di dalam surat biasanya ada sincerely. Sincerely. Kita harus ingat, ini adalah surat. So think about the textual meaning. Sincerely, maka artinya dalam surat resmi adalah hormat saya. Okay. The other case here that I want to highlight is about this. I'm writing about the problem with one of your Olympic chairs. Olympic chairs here kita lihat huruf O-nya besar. So, do you think that the translation of Olympic chairs would be kursi Olimpiade atau kursi Olimpik? Okay, so we have to think about that this is the name of a brand. Ini adalah nama brand atau merek karena itu O-nya besar.
Maka Olympic chairs bisa kita terjemahkan menjadi kursi tetap. Olympics-nya jangan diterjemahkan karena ini adalah nama merek. Coba bayangkan kalau ada kalimat I go to Pizza Hut. You know Pizza Hut, right? Pizza Hut is a brand, is a merek, ya, sebuah merek. Kemudian kalian terjemahkan aku pergi ke gubuk pizza. Jadi salah kan? Pizza Hut-nya harusnya tidak diterjemahkan karena nama merek. Jadi jangan diterjemah. Kursi Olympics. Then, let's continue. When I was sitting in the chair at my desk, the armrest broke. The armrest broke. Coba, armrest di sini artinya apa? Kalau kita perhatikan, the armrest here refers to the armrest of the chair. Berarti the armrest broke, apanya yang rusak? Armrest, lengan kursi. Lengan kursinya rusak. Okay, then let's continue this part. As your advertisement say that it was a good quality, it was a good quality. In bahasa Inggris, usually ada kata ganti seperti ini ya, it. Nah, yang perlu kita tahu adalah it ini refers to siapa. It-nya jika kita baca satu kalimat, maka it di sini refers to the chairs. Jadi, nanti terjemahannya bisa jadi adalah kursi ini memiliki kualitas yang baik. Oke, jadi it-nya jangan lupa diterjemahkan menjadi kursi ini, kursi tersebut yang merujuk kepada kursi yang tadi rusak. Oke. Kemudian, the next thing that I want to highlight here is this phrase, a repair person. I hope you will be able to replace the chair or send a repair person to fix the chair. Saya harap Anda bersedia mengganti kursi tersebut atau mengirimkan seorang repair person to fix the chair. How will you translate a repair person? Now think about the possible translation for a repair person. We have some choices of translation for a repair person, but in my opinion, it is better to translate a repair person into seorang teknisi. Okay, according to the context of this, the content of the letter. Then the next one we have this. And I would prefer not to pay the cost of returning it to you. Dan aku memilih untuk, dan saya memilih untuk tidak membayar biaya pengembaliannya kepada Anda. Okay. I look forward to hearing from you. Nah, di dalam surat itu biasanya ada ungkapan seperti ini. I look forward to hearing from you. Ini from ya, bukan from you. Nah, maknanya adalah bahwa si pengirim itu menanti balasan dari si penerima. Maka terjemahan yang paling tepat adalah saya berharap balasan dari Anda. Saya menantikan balasan dari Anda. Okay, things like that. That is how we have to consider the types of meaning when we translate a text. Itu bagaimana kita mempertimbangkan makna di dalam menerjemahkan sebuah teks. Jadi jangan ketika menerjemahkan itu hanya sekedar melihat lexical meaningnya saja tanpa mempertimbangkan makna-makna yang lainnya, atau mungkin biar cepat dimasukkan ke Google. Google Translate biasanya dia tidaklah sangat akurat ya dalam mempertimbangkan makna-makna grammatical, textual, contextual, socio-cultural apalagi. Mereka biasanya kemungkinan hanya akan mampu sampai dengan lexical meaning. So be careful when you use
Google Translate. It is better for you to consider all the theory that we have discussed in class. Yuk, kita lanjutkan dulu ke pembahasan yang kedua, the criteria of good translation. Saya ambil dari Nababan et al. 2012, ada 3, accuracy, acceptability, dan readability. Sebenarnya gampang. Ini 3 poin ini kita jadikan acuan ketika menerjemahkan sebuah teks. Artinya tujuanmu nanti that you have to produce a translation which is accurate, acceptable, as well as readable. Accuracy means keakuratan. Acceptability means keberterimaan. Readability means keterbacaan. Maksudnya keakuratan atau accuracy itu apa? Accuracy itu adalah the preciseness of meaning. So the meaning that is available on the source text must be the same or equivalent with the meaning that is available in the target text. That is the most important point in translation. Accuracy adalah hal yang paling penting di dalam penerjemahan. Yang nomor 1 harus kita lakukan adalah menghasilkan terjemahan yang accurate, menghasilkan makna yang sama antara source text dengan target text. Now acceptability. Kalau accuracy tadi hubungannya sama meaning. Acceptability hubungannya dengan culture and language convention of the target language. Acceptability itu biasanya berarti bahwa terjemahan yang kita hasilkan harus as natural as possible, senatural mungkin, sehingga tidak tampak seperti terjemahan. Karena itu harus memenuhi unsur budaya dan juga bahasa, konvensi bahasa dari target language. Harus sesuai dengan budaya dan konvensi bahasanya target language. Contohnya, ada istilah asing, misalnya tadi apa ya, lumpia, mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lumpia kan di negara berbahasa Inggris nggak ada, maka kita cari yang sejenis. Probably it is spring roll, ya, spring roll yang bentuknya hampir sama. Probably the taste are different, etc. Tapi kan bentuknya hampir sama. Nah, itu penyesuaian budaya. Kalau language convention, penyesuaian language convention berarti kita harus mempertimbangkan struktur bahasa dari target language. Misalnya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka nanti harus sesuai, hasil terjemahnya harus sesuai dengan EYD dalam bahasa Indonesia. Kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil, kapan titik, kapan koma, kapan cetak miring misalnya, kapan pakai tanda petik, dan lain sebagainya. Itu language convention. Dan harus perhatikan bahwa terjemahan kita harus natural, tidak terasa kaku. Baru bisa dibilang sebagai terjemahan yang acceptable atau berterima. Nah, yang ketiga adalah readability. It refers to how easy a translation can be understood by its readers. The main point of producing a translation is that our products will be read by others. Tujuan utama menerjemahkan itu adalah bahwa hasil terjemahan kita itu akan dibaca oleh orang lain, maka harus readable, harus mudah dipahami. So think about, you have translated a text for days and night, then you produce the text, tapi sayangnya hasil terjemahanmu nggak bisa dipahami orang lain, terus apa gunanya? That's why readability is important. Nah, biasanya readability ini untuk menghasilkan terjemahan yang readable itu berkaitan dengan diksi, kemudian sentence structure. Kita juga harus memperhatikan terjemahannya untuk siapa. Contohnya, target readers atau pembaca sasarannya adalah anak-anak. So, we cannot use difficult vocabulary. We cannot use complex sentences. Kenapa? Karena anak-anak pasti akan susah memahami istilah-istilah yang rumit,
kata-kata yang rumit, panjang kalimatnya, pasti akan susah dipahami. Tapi kalau itu terjemahannya untuk orang dewasa, probably untuk scholars, misalnya untuk para mahasiswa, dosen yang pendidikannya tinggi, maka it is okay to use terms, kita bisa pakai istilah, kita bisa pakai kalimat yang agak panjang dan sebagainya. That is readability. Nah, kemarin kalian sudah mencoba mengerjakan sebuah teks ya. Saya sudah membaca beberapa di antaranya saya bikin the general review saja, masih ada beberapa yang menerjemahkannya pakai Google Translate dan tidak mempertimbangkan the types of meaning, tidak juga mempertimbangkan kualitas terjemahannya, artinya terjemahannya jadi tapi ketika dibaca susah dipahami misalnya. Nah, contohnya kemarin ini saya cuplik beberapa saja ya. Ada Buckingham Palace, 19 staterooms. Ada frase staterooms di situ. Ya, ini terjemahannya beda-beda. Ada yang ruang kenegaraan, ada yang ruang negara, ada yang kamar negara, karena room jadi kamar gitu ya. Terus the Queen, ada yang menerjemahkan ratu, ada Ratu Elizabeth, ada yang Ratu Inggris. Palace Ballroom, terjemahannya juga macam-macam, ada yang ballroom istana, ada yang ruang dansa, ball itu bisa berarti dansa, maka ada yang menerjemahkan ruang dansa istana, dan lain sebagainya. Nah, coba kita perhatikan dulu caranya gimana sih untuk menerjemahkan teks ini. Ini kan teks yang kental dengan unsur budaya, artinya kita belum pernah ke Buckingham Palace, tapi kan kita bisa searching. Setelah kita baca semua teksnya, kita searching yang namanya parallel text. Apa itu parallel text? Parallel text adalah teks yang sejenis, teks yang membahas topik yang sejenis. Karena kita mau menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, maka parallel teksnya cari yang berbahasa Indonesia supaya memudahkan kita. Caranya gimana? Kita masuk ke mesin pencari Google. Masuk ke google.com, kita ketik Istana Buckingham, maka akan muncul banyak sekali parallel text, teks-teks yang membahas tentang Buckingham. Pilih aja yang mana yang sesuai dengan apa yang kita cari. Saya ambil satu contoh, misalnya ini ada dari tempo.co. Ini dia rahasia kecil Istana Buckingham. Oke. Nah, di sini saya dapat staterooms. Ratu Elizabeth II. Nah, ketika saya membuka beberapa link lagi, saya juga mendapatkan bahwa nama-nama roomnya itu, ya ruangannya di dalam Buckingham itu lebih banyak yang tidak diterjemahkan. Maka jika diminta menerjemahkan Buckingham Palace 19 staterooms, saya akan tetap memakai istilah staterooms. 19 staterooms yang ada di Istana Buckingham dibuka untuk pengunjung selama Agustus dan September ketika saat Ratu Elizabeth boleh, Ratu Elizabeth II atau Ratu Inggris atau Ratu saja melakukan kunjungan tahunan ke Balmoral. Nah, ada yang menerjemahkan are open-nya ini bukan dibuka tapi terbuka. Terbuka sama dibuka itu beda loh ya. So be careful. Okay, next. We have Palace Ballroom here. Sama nanti cara kerjanya, cari coba. Palace Ballroom ini terjemahannya kalau di banyak tulisan yang membahas tentang Buckingham Palace, Palace Ballroom ini diterjemahkan jadi apa? Yang saya temukan ballroom itu tetap ballroom karena toh nyatanya banyak sekali yang maksudnya istilah ballroom ini banyak digunakan di teks bahasa Indonesia. Kalau di hotel itu kan tetap namanya ballroom kan.
tidak diterjemahkan. Maka saya lebih memilih menerjemahkan Palace Ballroom menjadi Ballroom Istana. Atau kalau mau tetap boleh Palace Ballroom. And see the traditional horseshoe-shaped table lavishly decorated for a state banquet. Nah, ini terjemahannya macam-macam sekali di kelas Anda. Ya. Dan lihat traditional horseshoe-shaped table. Horseshoe shape itu apa tuh? Berbentuk seperti tapal kuda atau berbentuk huruf U. Jadi see the traditional horseshoe shaped table. Meja berbentuk huruf U tradisional yang didekorasi dengan indah untuk jamuan kerajaan atau state banquet. Okay. On the display, you can see the silver kilt from the grand service. Grand service bisa tetap diterjemahkan grand service. Atau jika kalian ingin mencari pengertian dari grand service, nanti grand service-nya bisa di search di Google. The grand service Buckingham Palace adalah, tapi biasanya penjelasannya akan panjang. Kalau penjelasannya terlalu panjang, biasanya mengaburkan pesan inti di dalamnya. So be careful when you want to add explanation. Oke, yang terakhir yang banyak versi adalah paragraf terakhir. The end of the tour takes you along the south side of the palace gardens. Pada akhir tur akan membawa Anda ke sepanjang sisi selatan of the palace garden, kebun istana. Oke, ada yang halaman istana. Ada juga yang taman istana. Be careful, this is garden. So probably it is better to translate it into kebun istana. Okay, I think that's all for the review and for the material today. If you have question related to our material, please give me comments in our Google Classroom account. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.